اومد من 12 دروازه سیوم خطو من همینجا کی زمرد اپا گفته پرسو ها طرف دستی راست و چپ ها میرم راستکی طرف دستی چپ فهمیدم شو اپا گل بیبی کی را گفتسته سلام علیکم سلام سازه نزد بله اپا زمرد لباس خوش رو داره ارزان داره رفتیمش ما نشون میتیم تعریف کردن که الکی سراغشان 12 دروازه طرفی تیلو بزرگ دخترکا سیم قطار مرحمت کسانی که میخواهند بیاین لباسای به حد ارزان دارن همش یک تا نشون میتیم السلام علیکم اپا جان خشم خوبه نازه زمرد اپا هم بکشون سلامت باشه همه که اینترنت نگاه میکنم لباسای همین زنکای قد در روز. السلام علیکم زنهای عزیز، من ستاره یوسف و زکریپلیونی بریلانتی و دیرکتری شرکت فابرلیک همه شما زنها را به کار به کمانده خودم دعوت میکنم. برای شما چنین تحفه‌های قیمت بها خریداری کردم. برای آن نفرانی که به عنوان دیرکتری میرسند انگشترین تیلا تحفه میکنم. ببینید چه خیلی زیبا. برای آن نفرانی که به عنوان سربرین دیرکتری میرسند دستمانه تیلا تحفه میکنم. برای آن نفرانی که بریلیانت و دیرکتری شرکت فابرلیک میشوند در کمانده من نباری بریلیانت و تحفه میکنم. اینجا کلونچیک و گوشواری بریلیانت دار هست که همراه خود دکومنت دارد، یعنی پاسپورت دارد. برای آن نفرانی که نو کار را آغاز میکنند چنین تحفه های لازمه برای خانوادگیم. مرحمت در واتساپ برای کار نویسید مفصل تر معلومات گیرید. زنکای بوز بالا گفتن چیزی دلخواه میابی همه چی هست برای شما های تویونه ابایای تویونه ابایای دراز کلتوهای دراز بهترین کنی من دا چی پوشو من نگاه کنید اپا گل جان بریان سویتک بخواهن دارم رزمیری خود اینه ترکیه بخواهن دارم اینو ترکیه ها؟ ماتریالش تیکه بیسر روشنه رابطه همه شسته رزمیر کنی اهمی یک تمام دستی رزمیری ما یوی باز زیر اپا گل جان خوش رو و یا با ویشیفکا بیدیان اپا گل بیبی همش کاری دستی نگاه میکنم از بزرگ بودگیش مالایش ما فرق دارد من دیزاینی برم خدمم انا کوشش میکنم که بهترین تصفیه برام برای اپا و خوارکون می در حقیقت میگم با تعریف هم میارزیده خوش روه براشان در حقیقت هم فسان اینو چند پول همه مدلو هست ایپش ایدای همه خودی فکر کنم که اپا و خوارای من ایدا زکده پوشن بالا بشای فسان ده 100 سومون دخترکو نگاه کنین چه خرسبت که بسیار دارن منه ده 100 سومونای ماتریالش بینن دخترکو چه فسانای پپلینای ای خودش بلیسک داره در تابستان با حضور میپوشن رزمیرو همش هسته یا منه ایپک بایلماندو دخترکو انا ایش خوش روه از بو نشون میتیم تماشا بینا ایره بینن فسونیشه نرخی چنده؟ نرخشون ادولا جان یا 450 بودن روزی 350 دیدین؟ برای ایده ما سکیت کردن 350 سومون انا دخترکو دیدین باز هم ارزان میشه حتما بیاین جای اپای زمرد بازار کاروان یک بار دیگر تکرار میکنیم طرفی تیلو بازار 12 دروازه پنجم سیم قطار مرحمت بیاین با ایپش بینین باوری دارو معقولتون میشه ایجاد عکس‌های هم بسیارای از یک تا به یک تا مشموله نشون میتیم اینه اپای جان مرحمت اینا مدل نه مدل نوینکا دخترکو بینین خوش رو چند ترسویت که داشته ای مدل از اینا مشموله 1000 سومش نشون داده بودم این مدلی ارزان شما دیدین از این رسویت که بسیارای منه کرتای ای دونه عجیبه خوش رو در حقیقت با تعریف هم میارزیده منه رسویت کوش بینین دخترکو چقدر رسویت کوی فسان
Мана. намедроя ипекай размери 48-58 буз балода дорма То 58 размер меёбем духтарако. волшебный дукон ин аллакай харидоро омадестия на мана тамошобинони азиз дар ҳақиқат ҳам борошон хушрӯвай интихобшон бисёрай 250 200 сомон кардагиам хушрӯвай гирен дар тобистон аз болои паплинако мепӯшен мана абайни стил нигоҳ кунен фасонша материалш духтарако тобистона мана дар тобистон ба ҳазур мепӯшен ҳатман биёен духтарако ҷои апаи зумрат мана хушрӯ зебанда гирен ира бинен и абайни стило чӣ хел расветкои хушрӯ доштай и чанд сумай нархуш ино 250 будан ози 200 скидка чӣ 200 сомон шидагай духтарако иша бинен бо чӣ хел узоруш хушрӯ амира хушнишонтен мана беҳад фасон духтарако ира ҳам аз болои киртои тоҷикӣ мепӯшен ҳам европейски хушрӯ мебиёя ази киртоошам будай духтаро мана иша бинен ана духтарако ира бинен хушрӯ миллӣ беҳад фасон аҷоиб хушрӯ кирташ чанд сумай нархи кирта чандай ҳамаш я нархай апай гулҷон 250 будам 200 сомони барои 200 сомон хушрӯгиша бинен духтаро мана мана кирташам абайни стилай ишам 200 сомон ишам 200 сомон духтаро барои шумо марҳамат и қазебанда хушрӯ апа ира бинен фасонак хушрӯ варианти дона духтарако беҳад фасонай размеро ҳамаш аст ба ҳазур биёен ҷои апаи зумрат меёбен мана паплинаш туркӣ будай духтарако марамат стилша бинен чӣ хел хушрӯвай ҳам кори дастӣ дора ҳам вишивка дора духтаро расветкои хушрӯи баъд саршавӣ наворда расветкоша нишон додем ана баъд бо метонен болопӯш гирен ҷудогонаи болопӯшуш и чанд сумай болопӯш и болопӯш ҳамроҳи кирташ будай двоика будай болопӯшуш 350 сомон мана болопӯша дигар расветкоша нишон метиҳем духтаро хушрӯгиша бинен 350 сомон мана ҳатман биёен айпеш борошона бинен ира хушрӯгиша бинен духтаро беҳад фасонакан 350 сомонда дыта мегирен апаи гулбиби ҳам кирташ ҳам болопӯшуш дар ҳақ хушрӯ сабукакай дар тобистон ба ҳазур мепӯшен духтаро варианти тобистона мана ҳатман биёен бо айпеш бинен иҷада бор бисёрай нигоҳ кунен ино 100 сомонанд куртоошона 100 сомон кардаган духтарако мана иҷа модел бисёр доранд ҳам тобистона ҳам камакай қавсош ҳамаш 100 сомон хушрӯги ира бинен 100 сомон ира бинен иша иш фасонай иша дигариш фасонай духтаро ира бинен фасониша духтаро 100 сомон мана ино армански шолкан сабукакай тобистонда мешава пӯшӣ мана диден нигоҳ кунен духтарако размерои великан мепурсан ина ҳастай мана ҳамаи ҳамино 100 сомон армански шол вай двоикаям ҳамин нархай ваям духтаро 100 сомонаи фасониира бинен
барои ид распродажа духтаро беҳтарин иқдом кардагиянд. Барои ҳавай аз фурсат истифода бурда ҳатман ҷои апай Зумрад биёену харидорӣ кунен духтарако. Манай киртора бинен 100 сомон. Ира баё итальянкай качествашда беҳад гап нест, качестваи беҳтаринай. Мана 100 сомон. Маладёшкаям дора. Ина касоне ки вариантои молодежь мепурсанд ҳастай дар пеши апай Зумрад. Анай моделоша бинен. Ана иноям ҳама хел 100 сомон духтаро. Инам дора дар ягон ҷо 100 сомон намеёбен. Дузанда намере. Худотон гам намете. Омада куртаи тайёра камепте. Рафтан мегире. Ина диден духтарако ҳатман биён. Ира бинен чӣ вариант бисёр аиҷада. Кадом меша мегирен 100 сомон. ҳатман биёен худтон бинен бо. Чӣ размере ки мехоҳен меёбен? Ира бинен 100 сомоне. Бози пули духт 100 сомон шудаги агар як духти оддӣ бигирӣ. Мана тобистона вариантои беҳад хушруби тобистона. Диден духтарако 100 сомонӣ. ҳатман биёен ай пеш бо худтон бинен духтарако. Як бори дигар такрор мекунем. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор духтарако 12-ум дарвоза 3-ум қатор. Ҷои апай Зумрад гӯен ҳама нишонтон метия. Аллакай хеле шуд фаъолият мекунанд, ҳама медонанд. Нигоҳ кунен ҳамаш пачкадаянд духтарако. Ина биёен расветкоша интихоб кунен. Просто размер як тады тамондагиай ма арзон шокадагиай. Аз ҳисобе ки размер кам мондагиай. Курбон мега апам ки арзон карде, марҳамат куне. Хулас иҷада бор бисёрай. Аҷоиб, куртаи хушрӯ. Хушрӯ. Сабук, роҳа. Анаи тарафам нигоҳ кунен ҳамаш куртои фасонай духтарако. Ина бо нархҳои дастрас. Адолаҷон ай кторан камера кунен нишонтиен. Ина нигоҳ кунен баё чандан? Иноро ҳама шози 150 скидка кадагим. Мустафо вешинкоша нишон. Нигоҳ кунен. Апай Гулби диден чӣ хушрӯбоям. Аҷоиб куртаҳои паплина. 150 сомон а? 150 кадам доинги тозай духтаро. Шушта мепушен. Ишан дизайнериш худум духтарако пушрен. Ина нигоҳ кунен 150 сомон. Диден фасон. Ина диден 150 сомон духтарако. Диден кадомеша ки мегирен 150 сомон. Чизи ами ба сифат маълум аёфте. На. Качествара бинен охи духтаро. Дар ҳақиқат ҳам хушрӯ 150 сомон. Дар 150 сомон ҷо дайна курта мекунанд. То бая медузи. Вай мети сару сафед мешад ина. 150 сомон ам дугойкора 150 сомон кадам. Кадома? Ами дугойкоя. духтаро ҳозир дугойкоршона мебинем. Ана ино қа хушрӯ 150 сомон лёна. Мана ҳам платья будай, ҳам абая 150 кадам. 150. И материала бинен духтаро. Мана дар тобистон ба ҳазур мепушен. Фасони бада хушрӯ. 150 кадам.